الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك اختصمنا ولك احتكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، محى به الظلم وأنار الطريق وأبان السبيل، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. Kwezi waislamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani na usalama na ondoofu na unro dori ombao Mwenyezi Mungu zimwendeleeni eni mahala ni mjihundao. Ngarombao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarini keze khairi zahe zijihundao henna mbaba hano zonti pia rezilo haruma eshebande shanti, rezilo ho winguni, rezilo ho padamono mmeni, rezilo ho padamono msheni. Ngarombao Mwenyezi Mungu yarereze khairi zonti pia, yari hifadhi yarindise hule na henna shari shonti pia, yari jahiliye ikesi mwengoni mwanrikao wajo hunra bahati njema o mwezi mtukufu wa Ramadhani. Rike mwengoni mwandu wajo ghufirli wa madhambi, rike mwengoni mwandu wajo samihilwa, rike mwengoni mwandu wajo urewa hule kabisa nomro wa jahannama, fa innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Waislamu watukufu, hakika inu bahatinku bahatika ndo raihunra nanda abo ara jailiwa rike mwengoni mwanrikao ngwafunga wetu mu yaunu mwaha. Wallahi innaha la farha, innaha la farha yani furaha ikao keti na jio okangabo wakautamani ngabo wakahanza ngabo wakauomba jasi bora kauomba ngabo wandura kabadzimar mwetu ya mahajana waombo Mwenyezi Mungu ya wehensi na mohata etumu ya unuma waombo abonge ojimlifu wahondu waomba wehantswana mo nusu waviri wafu waparo hokeza Mwenyezi Mungu izo ndezi rende hao shatide za mwanadamu izo yanzao, izo Mwenyezi Mungu yanzao nizo mwanadamu yanzao ezirende hao ndizo Mwenyezi Mungu yanzao. Abonge wafariki rawa shuhudia au raweshia au rao naze ze komanteri wala wajohanze kengwao na mo wakatinda unu worongo wao wajohanze ikeonde kina wafunga wetu sha qaddara Allahu wa ma shaa faala. Abonge inu bahati hatu geladhi mori shukuri Mwenyezi Mungu, geladhi mori mhimidie rimboshele marahaba. Baada hapo rimone seujisa rimone seujisa rirumiesu haya hatu harumweto rirumieze mvurloni izo harumwe ibada rimone se ukaya si ushukuria njema rarelwa okaharirende njema harirende njema boyare hantinamo
aunge boyari rendese njema zinu ngeladhimori mshukuri ne shukra toainji ya humtoi bakar tsujua emwa hane ngarjoka harmwe list ngarjo figure harmwe list ya hoa joka hifunga ukarna ufigure Allahu a'lam. Izono ngozi lo ghaibuni kabati ujojini ka garanti au joka aswiri abadan yabonge ranzinu fursa ya haja geladhi mori shukuri Mwenyezi Mungu rirenge hemi hono yomili rijue ukaya inu bahati na henna wakati zenzi uzibira ukazna urejei ezabira zendeneze amali mwanadamu ajufanya ngazendo zake shahidi wahahe harma ushahidi mwema au zike shahidi wahahe harma ushahidi mui tamurru al-ayyam zenzi hunga zibirao watabqa shahidatan alaina au shahidatan lana ngazendo zabaki yani ni shahidi abonge wende ujuo enamna uprepara wo shahidi huo hosoni mwezenzihu ikaongozi vitu sha ibn adam unda ubo manadam inama antal ayyam ngeladhimo ujoka wewe vanuende zenzihu wewe wawe kullama madha yawm yani wakati bajobira usiku madha ba'duk yabo jua ukaya hubirliwa ni nusu harma wa umri wahahu hubirliwa ni nusu haruma wa umri wahahu. Taib wesila matukufu ya telefoni ya he Facebooku ngiyo na mushkila ya ekra shaye ya he YouTube zenongo kasina tamba problemu zenongo ngizo wadhi ngizo clear yonde mana bokao ngizo mbili ngabo yendao wakatinda unuwo yendao YouTube wakatinda unuwo ngaribitao Facebook tena hokazi ndeze preparation za heze darasa toujours halafu yabo walo Facebook we telefoni ya hao ngiona problemu mbabi yani ngiyo flu ntushinda na tiwane samruwa handani ambaka tsujua inamna joko fanyata atowe flu ya jinu ala kuli hali ngamwishi yao shae ilo YouTube zenongo ngazendao alhamdulillah kartu bita YouTube directe emana enombro ke jatimu andoko ajabone daraja haju abonge mpaka wati mizimil sha ngara registreo par camera YouTube abonge ekari timizi ngarjo hi balance insha Allah taala abonge ngar parao wandu wenji wajewa abone YouTube ekawa abone YouTube abo wakati huo ngejodo vira direct oke telefoni ngio normali upande wa YouTube ketina ta problem share ya Facebook ndeilona problem abange ekaya banu honra maudu au shao 1000 person abone ipari hania gamjoru husiwan dobita direct amjoru husiwan dobita direct YouTube zenongozi ke njema ngazi joha registre ha YouTube tena. Taib maudhui kaundo na mdeliliani wesilamu tukufu maudhu muhimu ya husu wala wanrikao hanza wasinganie zenjema aniwo hanza zenjema ekawa zijua watibirwani hata mbanjema inu yonti pia zinu swala za sunna zamba urawatib ikawa ngabo nusu ya hatu wa uswale kawa jailiwa ngabo wasa ikawa wa uswalisha kwa tsujua ebanu ngamswalindro au ntuswalindro ebanu jawa utijao shangwa tungo swali farudhi wajuha swali kabla au baada kwa tujua eske banu inu hana kabla au baada tipia shanga bo watujua nidhamu heze rawatib yone mana bukao narsinga uma yani rjerke wema haruma yetu muyinu ya ramadhani haustehi iza farudhi neza sunna wesilamu tukufu ze sunna ni rawatib ikaramba rawatib yabori sare relewando kaizonde ze swala za sunna ikao mrungu ziswali or ya heza farud yabongizo namna mbili ngabo kabla na baada iza kabla neza baada izode zamba urawatib alafungizo kalite mbili ngabo zilomu akada yani bimaana zisintindri wa haku muhimu nonondo ngabo ikao zoti muakada asman sha zo mustahabba bimaana ikamru hafanya kabati tabu ngabo raka harmaze swala inde swala farudhi abonge ngabo ankadrema ngabo swala za farudhi kao ngizona kabla na baada ngabo swala za farudhi kao ngizona baada basi kabati kabla ngabo swala za farudhi kao ngizona kabla basi kabati baada halafu ankadrema hiyo iyonge joka utsongeza mwanadamu yashie inso akiyama wakati kao eswalahe yihundi hana problem wakati kao ngujo karibu no kuenseha ha problem yo ka eswalahe ke jatimia
ngujo hunda riski na bahati okarepeshewa hasibabu de hindri hasibabu ndeze swala ya kauzi swali or ya heza farudhi. Wallah ngabo hadithi ikawa ivoshelewa ni Imamu Ahmad. Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyama salatuhu, ya amali ya handani au ya ibada ya handani mwanadamu ajua utendea hisabu leo ya kiyama ndiyo swala hahi. Narishie namna lafdhi haja awwalu ya harmaze ze ngasina namna mbili harmaze ze qasas al-qatl harmaze qasas harma ze majarima ne madhambi wandu wafanyao mwanadamu yajotenda hisabulwa ndio mro hitwa. Amma za ibada ndio abudia Mwenyezi Mungu mwanadamu yajotendea uzisiwa de swala muhimu. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salah ya ibada handali mwanadamu ajohu uzisiwa nti ya kiyama de swala. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya eke swala itimia ikiri yabo emruo havuku hana lisana. Eke swala ke jakiri hundi hana problemu kabati shawiri yabo emruma wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hundi hana problemu. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah fa in saluha ekaye swala irende ani ilekelea fa idha saluhat harma riwaya fa idha salahat eke swala ilekelea salaha sairul a'mal abozi amali za saya gazijo valide wangazijo ukiri wa idha fasadat ekaye swala yundi hokaifisidiha kejasuhi hata kejakubaliwa fasada sairul a'mal. Idhan ze amali zinraji nenga zijonji hama ufisidifu na namna yorejetewa ukaya kabati faida hoke swala ke jahima. Abange wamsuiba wakati kao ya amali mkuu hiyo ngabo nusuri wao nao wa negligeo wajibu wao watu swali wajiferesheo watu swali na abongo afungo tumu wakati na abo makati ngwa tasaddaqiyo shakwa tu swali mushkila. Idhan huna ngarijoro nese faida ya hizi swala zinu za sunna za mbao rawatib. Mtume sallallahu alaihi wasallam gurambi armai hadithinu rawahu Ahmad hamba ukaya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah salatuhu amali ya handani ne ibada ya handani yamruma wa Mwenyezi Mungu yajohu zisiwanti ya kiyama de swala hai fa in kana atammaha ekayundi hoka haitimi hasalena mna ladhimu masha Allah zepwezi wasili daraja yokaya zivalide hanajihi kutibat lahu tama emruwe hanzishiwa ke swala haitimia yani ekawa kati Mwenyezi Mungu yafanyawe hisabu ne vanteri yani yundi hoke swala sebo ketina mushkila malaika o hambia Mwenyezi Mungu kaze ngozi kiri Mwenyezi Mungu wae hivalide haikubali ukasebo kutibat lahu tamam tumamba wa illam yakun atammaha ekayundi hoka kajaitimizi ani yundi hoka ya hatokosole namna ashinda ngabo defo umayeni toban ko jaheya haswali nai wakati yani swala ndio na problemu kabati namna yokaya imvukishe qala li malaikatihi basi Mwenyezi Mungu yahambie malaika wa mwanadamu malaika wa mradha wala wakamwanzishia yauambia ukaya undhuru na mwangalie bo malaika hal Mwenyezi Mungu yahambie malaika haya ukaya hal tajiduna li abdi min tatawwu fatukmiluna biha faridatahu na mwangalie mruma hangu wekawe swala basi kejati miando eske ngabo faru aningabo wanasuna aningabo sunna sinahamba wana eske ngabo swala za sunna yiho yakauzi swali na mwangalilie halafu mrenge mumtimizi za arme swala ya farudhi na mwangalie wakati ile malaika ngwa joangalia arme sahifa kondo akahanziha kwa baleza kwa hisabu ladeze faraid shaze sunna zila completement zilazo ujaziza halafu ngwa joangalia ikawa parisa sunan rawatib au sunna zinrajine wakauswalize duha wakauswali sunna zinrajine ngwajo hangalia wamberi parisa halafu ikaziti warenge watimizi heza rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ile mrole yavukishiwa yabali wende harumembe ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikakwa jazi parisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yabunge tahta mashiati llahi insha'a ghafara lahu wa insha'a adhabahu ikangwa nzungujo msami kangwa nzungujo namte mroni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikai salih hundi hana defuna na problem wallah
ikawa parisa sunna shaka zijashida za complete aidan tahta mashiatillah in shaa ghafara lahu wa in shaa adhabahu. Abonge mwanadamu Muislamu yati neglige ze swala za sunna zinu, nafanye jitahidi ya pani yesha na mboda ze swala za kablia ya zirengeheni hunomi, khasatan do mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hokaya li sharafi zamani wal makan, yani wakatika au wakati nguo mtukufu ezamangizo zitukufu zi amali aidan zotukuha mwanadamu handishwa ajiri ya tujanzishiwa wakati mrajini. Shahru Ramadhan afdali shuhur ala al-itlaq. Naam, abonge yo dalilu ya handani ya hone saukaya ze rawati bingizo muhimu mwanadamu yazi hifadhi yazitunde nonondo kiasi ya utosha. Ana Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha harenge hadithi kawa irengwa ni Imamu Muslim. Aisha de irenge hadithi hamba ukaya kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli fi baiti, mtume akaudo swali odahoni hangu kabla dhuhuri 4, hakaudo swali kabla ya dhuhuri raka 4. Thumma yakhruj fa yusalli bin nas, baada wa yoroha hendeha swali zo wandu ya dhuhuri. Thumma yarji'u fa yusalli rak'atayn, baada wa hareje yodahoni haja swali badia raka 2, haja swali badia raka 2. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib, hakaudo yusali zo wandu ya magharibi. Thumma yadkhul fa yusalli rak'atayn, baada wa hareje yodahoni honi yehuja haswali raka 2. Wa yusalli bin nas al-isha'i, wakati haswaliza wanadamu yelesha. Wa yadkhulu baiti wa yusalli rak'atayn, baada abu harije yoda honi haja swali raka 2. Tamam, idhan iyo dalilu ya handani ya honi soka ya adhuri ngojo swali kabla raka 4, baada uswali raka 2. Yo riwaya ya handani qala sallallahu alayhi wasallam, sha kabla rahani jendele ya narkeradhi wananyasi waparao waziye wani onao kangamia linye waziye bangwa ato fawdha harumaye idarasa aningwa tungawe connection ido bege paskenge jozimia na wakeradhi watafadhali wanda ulepaza nyimur waziye hopara hena mnai. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam haba ukaya ma min abdin muslim, kabati mruma wa Mwenyezi Mungu Muislam, yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin, yako swali hasibabu ya Mwenyezi Mungu wa usiku wahe, yani henna usiku 12 rak'a, yani raka 12 tatawuan ghaira alfarida, za sunna vatineza farudhi, illa bana Allahu lahu baitan fil janna, itoti ndo tokaya mruwa Mwenyezi Mungu yahumashia nyumba mbeboni, mruwa Mwenyezi Mungu yahumashia nyumba mbeboni. Yo hadithi rawahu Muslim. Tayib, ya hadithi inu ija irone sa zila sunan zambao muakkada harumazi rawatib 12, yani nganzo uhawili hata utisemtini mabo sheka uhoju mabo au somtini mabo kabati mushkila sha izonde zambao muakkada 12 raka. harma riwaya man salla fil yawmi wal layla 12 raka bana Allahu lahu baytan fil janna. Mrujo swali yani swala 12 min ghairi alfarida, yani totile za farudhi haswali swala 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jumashia nyumba mbeboni yabo kana humashia nyumba mbeboni bahende yake mroni yo dalilunku yoke kamra hifadhi ze swala hizo yabo ngujo hunda bahati njiyo kaya yake mengoni mwema kinya wa mbeboni ili ajende ya hunde oka mru ya hifadhi za rawatib abongo jweza farudhi. Yose logiko kaya woyimru surate rawatib hazi hifadhi daima zirawatib nguzo swali abweza farudhi tena nguzo swali paske nguzo swali kabla hajo swali farudhi haswali baada abonda bo yaswali farudhi wakati wa hayo. Masha Allah tabarakallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya rak'atay al-fajr, raka 2 za kabla ya al-fajr, khairun min ad-dunya wa ma fiha, zokai rahane dunia na nizijihunda harmwe dunia. Idhan yo mwengoni mweze sunan muakkada de raka 2 za kabla al-fajr. Qala sallallahu alaihi wasallam, narijatena mtume hamba rahimallahu imra'an, Mwenyezi Mungu na rehemu ya bariki mruma wa Mwenyezi Mungu ikao, salla fil asri 4
haswali msamba fil asr qabla salla qabla al-asr 4. Mwenyezi Mungu nabariki mruma waha heikao rekama na mshe oka imrai janakira ngetsanganya henna mronti pia rekama na mshe muislam. Rahimallahu mra'an, Mwenyezi Mungu nabariki ya rehemu mrika ya mbariki ya mnike rehma mrikao salla qabla al-asr 4, haswali qabla al-asr haswali rak'anne. Tume sallallahu alaihi wasallam hamba ukaya man hafadha ala 4 rak'ati qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha haramahu Allah ala an-nar. Yani mru ya hifadhi rak'anne qabla hiya dhuhuri na rak'anne baada hiya dhuhuri, Mwenyezi Mungu humharamisha mruo no mru wa jahannam. Idhan hahifadhi kajanga paro swali hahifadhi fasiri yabo hazoea mruo Mwenyezi Mungu jumrahuli ya mhifadhi ya haramishe no mru wa jahannam. Wesila matukufu hata mpakanda yabo ijokiri vake nusu wa danganyi hembabi wenji haruma udingirifu hawo ya kazi hadithi zibirli ya mahalani winji zivumba ya alfajiri zivumba ya al-asiri ya dhuhuri na rijeri jimlise le jadwali rimambie nukai ya swala ya alfajiri ngiona raka 2 kabla ya hayo, ani setadir ho swali raka 2 kabla ya alfajiri yomongo ni mwezi sunna muakkada, mwengo ni mwezi rawatibu muhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yajiladhimisha nizo fi safari wal hadar, rekange mjini rekange harma msafara tibahi hausia Abu Huraira hamba hanusia zira kambili hizo 8 duha abonge nano kaya funge tumu nraru harma mwezi. Idhan salati alfajri ujimlifu waheze sunna 2 bas, yani ngoto swali kabla alfajri 2 bas khalas. Yabo salatu alfajri katina baadia rijahar ma dhuhuri yesuna ilo muakkada raka 4 kabla ya dhuhuri ilo muakkada, halafu baada ya dhuhuri yesuna ilo muakkada raka 2 idhan abo jimlifu, halafu ya mustahabba ya dhuhuri tena bokao sava ikaufanya raka 2 tena, yani setadir ikausali raka 4 kabla ya dhuhuri hurdu sali raka 2 baada yabo husibu ya sunna muakkada. Masha Allah, hurdi wenjeza sebo ithibiti tena kabati mushkila hufanya raka 4 kabla hurdu fanya raka 4 baada. Idhan aboji objimlifu haise sunna na rawatib harma ya dhuhuri raka 8 reja harma ila asiri kabati sunna muakkada kabla, kabati sunna muakkada baada ila asiri, kabati sunna muakkada kabla, kabati sunna muakkada baada. Shangabo yani mustahab baada ti baada qabla hamadi namna rasmi hadith ne kabla hiyo ngodo sali raka 4 baada, yani qabla al-asr raka 4 qabla al-asr. Idhan abo jimlifu wa he sala al-asri ngawena raka 4 za qablia ngejo humkinishiha duna baadia batino ka usali baada. Naam, reja haruma maharibi kabati sunna muakkada qabla al-maghrib, kabati sunna muakkada qabla al-maghrib. Shangabo muakkada baada al-maghrib, ngabo muakkada baada al-maghrib wajo sali raka 2 baada al-maghrib. Ngabo mustahabba aidan qabla al-maghrib raka 2, c'est-à-dire ekaimru hadhine maharibi ngodo sali raka 2 qabla al-maghrib usali raka 2 baada al-maghrib. Muhimu jidda ibadiya, amma kausali baadia basi iyo muakkada kabata tamba mushkila. Amma kausali qabla raka 2 kuna ujwa hinjezo jumabo yonge jokiri tena. Idhan abo jimlifu wahe maharibi raka 4 ngodo sali qabla raka 2 na baada raka 2 au rense qabla uje usali baada raka 2 kabati mushkila. Tamam jiddan. Reja harma lesha kabati sunna muakkada qabla helesha, shangabo muakkada baada helesha raka 2. Jabu yakangabo mustahabba ilo qablia raka 2. Idhan awe ujimlifu wa hesala lesha ngawe na raka 4 raka ya baada helesha muakkada ngodo swala qabla helesha raka 2 tena kabati mushkila, yani
kabati mushkili. Tayib yabo izo zonti pia ngajonda raune se ujimlifu rambe ze sunna zilomu akada zo 12 sita kabla na sita baada. Abore ndo anzari waze ilizi timuze 12 kabla he alfajiri 2 na kabla he adhuhuri 4. Izo ndeza kablia abo izo sita pia. Haya baada he adhuhuri 2, baada he maharibi 2, baada he lesha 2 ujimlifu izo sita baadia. Idhan ze sita hizo neze sita zila pia ngejo huja ukaya izo 12. Yode maana mtumamba ukaya eni mrikao haswali raka 12 usiku wa hahe ramasihura mtana batineza farudhi za sunna imruo Mwenyezi Mungu jomwashia daho mbeboni. Abongeze raka pia mru ya joshindenge hastehi zila zonti pia ngazi jo huja raka 22 raka 22. Halafu zilo mustahabba reza qabliya reza baadia raka 10. Reza qabliya reza baadia raka 10. Abonge hata mpakanda yabo ngari johenda na ukaza kifu darasa hiyo ya husiana neze rawatib ukayati mwambia ni ukaya YouTube nja permete wandobi ta directa ukaye nombro hema abonera hake jatimu shanga ma registre yani kamera ni jeni balance yonde mana bakaketu hanza ze minuti skezinji batijoka problem abonge 30 minuti ça suffit ngejo utosha. Abonge kamera ya he Facebook ngabo probleme ekran yode mana ngani mparoni mjema abone YouTube ili mje mdodunga ekran large armase darasa shay kanga mstahimilio nemba fluyinu ya Facebook kabati mushkila shay ekran ya YouTube ketina tampa problema tampaka dabaha yonde mana bokao karnau ufanya darasa ndi haku mpakari juwa ukaya ima abone mpakari jua ukaya ema abone wa YouTube wa timu wakati onga ribitwa directa YouTube ngejoinda hata 1 heure de temps sha pour l'instant karna ujua huenda hata 1 heure de temps okaya kabati ma abone hena mnai jayid abo baksha 2 minutes kanga bomrulo na suala au kajelewa harumai masala ya usaneze rawatibi ngujua hozisa wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Na umeshelezizani ukayaye darasa ya tafsiri inshallah ngejo handisa usiku wa leo kabla ya hela ansuri takriban au baada zima yao haura imbabi wajazahatu wajoka hanza wapihe yani ikanendo anzari fanye baada la ansuri kinishiha waundihe upani wakekwa jiko centre na bala ujibia wadodunga live paraporo yokaya waje wadone kasaibiri abangeri johanza rifanye kabla ya hela answiri wakabla answiri ngwa junja hopani hena mnai. Tayib yabo amfikiri zilera zisazi kazakifu garijo henda na humboshilani marhaba ni ngabotsoya uzisa kabla et baada ça veut dire quoi? Ça veut dire kabla avant et après ايوه دينامنا avant et après يعني باين adhuhuri kabla raha waja swali adhuhuri farudhi ngo swali sunna ya kabla avant ya hiyo ndio raka kusudi hapo avant na après ya farudhi na avant ya farudhi. ngabotso ya usisa suala rika jeshi helensha yelesha ramba ilomu akada nde baada helesha raka 2 baada helesha yonde ilomu akada. Idhan ze sunna ni muakkada hata ili utimize nombro ya heze raka 12 alfajr qabla yani raka 2 qabla alfajr na raka 4 qabla adhuhur bas. Haya shia monti na raka 2 baada adhuhur
na raka mbili baada al-maghrib na raka mbili baada al-isha. Hizo ndizo sunan muakkada zilo 12 12. Amme kango tsaho wenjeze ngawe na raka mbili wenjeze harmu ya dhuhuri tena ufanye raka 4 kabla ya dhuhuri na raka 4 baada ya dhuhuri kabati mushkil. Ngawe na aidan raka 4 harmu ya magharibi jabu ya kanga wena raka 4 harmu ya asiri sha kabla ngawe na hakadha. Idhan wondo ukamilifu ngabotso yamba ukaya. Bon, c'est bon, on a fait 31 minutes. Abonge ngarjohum lahani. Na umambia nukali na mtafadhali mwende mwa abone YouTube. Okaya arifanya arrangement heze telefoni. Ito tombe telefoni ra installe YouTube. De ilona ye ekran njema. Shaya Facebook tsa inu njama shaka. Ijo kirile kele horenda wo iho. Omuhimu ngarjoh sana. Redo fanye na mnainu. Kangar bitsawe darasa. YouTube holi ho wandu kwa jatimu. Kena ubira direct shangar jodo aregistre kamera abonge zila menuiti kazina do kazinji haku hama de kaenge biro en direct. Shukran.